এই মামু তোমার সাবান আছে না? এই যে তামুল পান আনো, বিড়ি আনো, 2 মুঠে আনো, সেকেন্ড আনেন। এই যে সবচেয়ে বয়স্ক লোক এটা থাকলেও থাকবে, এই যে এমনি তুলসী মেলা টালা খালাত আছে, বিচার করবি এমনি না তো খরচা আছে। একটা মিটিং বসে গেলে 1 কার্টন জল আন। হ্যাঁ আরে বাবা মিটিংটা করতে লাগবে তো, ফয়সলাটা ফয়সলাটা করতে লাগবে। গোবিন্দ বন্ধু হাটা ভাজা ভাত খাইতে লাগে, সাবান হয়েছে মাল খাইবি, তোর উমের কলকাতা আছে দাওয়াই খায়, বিষের কলা খাবি। হেডফোন সেদিন লেটিং এ কি করবেন জিন্দগি এসে আমি তো কার না হেডফোন রে হয়েছে তুলুন না, কাম করবে আমি নেও নাই আর শুনুন কেন ট্রাইবেল তো যাইতে পারে। কি বন্ধু নিয়ে ফিরে আবার বসে ভাগি, ওটাও তো হ্যাঁ কাশি নিয়ে গেছে দাদা না, সেদিন মুখ দিয়ে ঢেলে দিয়েছি শীতের মাথা, হাত কাটায় ঠিক আছে একদম ঠিক আছে আজকে দুদিন না তুই বলে নাকি তুই বস আর বসে কি একদম ঠিক আছে গাঞ্জা পিনে কিন্তু শীতের তুই আর বসে কেন উঠে উঠে তুই কথা হচ্ছে, তুই বেশি বেশি কথা কর। হ্যাঁ আম আসলো ঠিকানা নেই ওই বাহাদুরটাকে এটা কোনো তুই এনে কাজে আসি নাই আরে ভাগনে না না প্রমাণ আছে বুঝুন একটু খানা খাবো না না আমাদের ফোন করতে তখন কিছু আদিল ভাই ভান্ডার হাত দেখাই দে এমনি চাকরি করবে ভাই দেবো ঠিক আছে মুখ পরে দিন মেলায় না ভাই বন্ধু নিছে माइक से वापस मांग लिए कोई अगर काम हम लोग अभी है फिलहाल छपा में छपा फैक्ट्री में काम हो रहा है काम है उसका लेवल ऑफ चला गया टाइप 2 में है टाइप 2 में है अभी कोई अगर काम करने मांगता है तो आ जाओ मिस्त्री 50 টাকার কাই নিবে তার নামে লেখি মামা বলি কথাটা কিন্তু দাদু কইছে মামা নাই কই सो जाएगा अपना अपना सब कुछ सुना देगा उसके बाद हम सोएगा हेलो बंधुगण कोई अगर काम करने सोच रहा है तो हमको कमेंट करो, नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करो हमको। काम चलेगा 1 साल 2 साल वैसे और भी जल्दी है मिस्त्री हज़ार देगा 600 800 अगर देगा 600। कोई अगर काम करने लगता है तो इसमें नंबर मिल जाएगा। आप लोग सहायता कर रहे हैं कॉल
पोल बनाना है, पिलर अभी हम बीच में अभी झगड़ा उड़ा पड़ेगा, कल सुबह भी एक साथ में काम हो बात कर रहे हैं তোমার লোকের वो मेरा टाइल मिस्त्री है, मेरा पास सब मिस्त्री है, टाइल मिस्त्री, पाइप मिस्त्री, हम जो पेंटर मिस्त्री, हम लोग इसमें सब काम हम ही कर देते हैं। सब आदमी दे रहे हैं, बड़ा बड़ा शांति कर दिया सब चुप खाएगा जाएगा। হ্যাঁ শুনতে হতো ভাই, তোমরা শুনতে পারো। सामने से चाहिए चाहिए देने से खाए पाता है जब पड़ता है कोई नहीं क्या কাল থেকে তোমরা দারু খাওয়া বন্ধ। दारू खेले अभी सब ठंडा हो रहा है। अरे ये लोग आदमी सब चुतिया है। हाँ हम बोल रहे थे, हम इसमें मजाक मजाक में बोल रहे हैं तमिल पर लाओ मीटिंग करेगा, और तुम लोग साला इतना गुस्सा में इसलिए लेके तुम तो कलम मानने के लिए आता है, तुम बात करने का तमीज नहीं है तुम्हें। अभी तुम बात करने का तुम्हारा तमीज नहीं है, आदमी को तुम मारेगा तो वो नहीं मारेगा तुमको। इतना में खाना खाने का वादा